लोगोफोर खुलुमबाय नै दखानाव दं आं दा माथो खालामनो लोगोफोर दखानावनो सानसे नोंसोरबायदि आंहा बेरायनो लुगैयो नै बेरायनो मोना माथो खालामबावनो जाला बावनो थानांसिगोन उफाय एसे एनै जा हायो भिडिअ बानायनानैसो आं हनै भिडिअबो बानायनो टाइम मोना ओंखायनो नैबे दा सोलिबाय थानाय BPF UPPLनि निउसफोरखौनो होलाबायो आं दे लोगोफोर जेखि जाया माने जोंहा हाग्रामा सारा दाखालि नुखाबाय जानांगौ नोंसोर माखासे भिडिअ होमबाबो नायलांबावदो एसे नैबे भिडिअखौ लोगोफोर চিনি কৌটির আমি গেস্ট হাউস বনাই ইহঁতে রিপেয়ার করে 12 কোটির এটা কি একটু নতুন কথা নাকি আপনারা চাওকচোন বিটিসি অফিসত যাই পেলাই চাওক আমি মোটামুটি 3 কোটি ওচৰা ওচৰি এই হাউলি গেস্ট হাউসটো 12 কোটিত রিপেয়ারিং কৰি আছে আৰু সেই শিলিগুৰি যেটো গেস্ট হাউস সেইটো মানে 3 কোটিৰ অলপ বেছি হ'ব সেইটো 12 কোটি আৰু আপোনাৰ এই মোটামুটি সব এনেকুৱা এই কিবাটো 5 কোটি কিমান বা আছে আমাৰ কৈলাশ কলনী গেস্ট হাউসটো দিল্লীৰ সেইটো 22 কোটি রিপেয়ার भिडिअखौ नुनानै लोगोफोरा मा बुजिखो गावजों गाव सानलायलायबानो जाबाय आरोखि नोंसोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा एसे लाइक साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय।